أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد تقي الله لا إله إلا الله محمد نور الله لا إله إلا الله محمد رحمة الله لا إله إلا الله محمد نعمة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سلام الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. ربي اسرع لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي بنور محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمعة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Mbade Islamu an lameba jama chefara muso dem seni anima koroba yoro suruna ani yoro janna. Alhamdulillah rabbil alamin anye bisoro bi tenet lamsa doya fe ni alaka jenye kase ni teleso kono mi ye IMC teleso ko amina na baroke ni nyogonye ko amina na hakili jige doke ala ni kira ka kuma una oladu ambe deme nyini antige ala fe ambi kisi nyini ala fe ambi tanga nyini ala fe ala mi deme ni kisi tigiye aka masaya konanan ma shit seki yara deme ma shit seki yara kisi ma shit seki yara tanga fo na ya sura ala di tanga oradu ambi deme de nyini ala fe ala min bise o temene ko mbade islamu ambi sinzini Allahu subhanahu wa ta'ala to barakaman min ye bismillahi alam mi bise fembela akase konnana alam min ye dien hina laboli masai ala de la har hina karen masai namba foda kurnya fulala arrahman arrahim o temani ko mbade islamu ambi soli nyeshi ala kira bilbilima asodo kullu adul amini ala kira mi nyokonte ala kira mi nyokon madda ala kira mi nyokon tida ala kira mi tandola ni jogo nyuman bawye ala kira mi tandola kwade kara jogo nyuman tigiye kateme beka
o jogo ɲuman ti dɔwɛrɛ ye o i y'a faamu wa o jogo ɲuman sabali de y'a sopasima ye i mana jogo ɲuman fɛn o fɛn ye ko mɔgɔ siranna Ala ɲɛ i mana ɲɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ sabali kɛra k'i incarné o la dun an bɛ jɔya ka foli kɛ an baden silama bɛɛ lajɛlen nin ye aw balimakɛ de ye nin aw denkɛ aw ka kalanden a Sheikh Sufi Zakariya Sige n'an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kɔlima Kaliyariso kɛrɛfɛ alhamdulillah baden silamaw an ka karamɔgɔ an ka ɲɛjɔyɔrɔ an ka nɔrɔ tigi an ka nɔrɔ tayɔrɔ an ka kow tayɔrɔ o de ye a Sherif Sheikh Sufi Mahamudu Sam n'u b'a fɔ waraba Bobo Jolaso kɔnɔna na Sarafalaw secteur 17 kɔnɔ alhamdulillah an ye bi sɔrɔ ale hɔrɔma na nin sigiyɔrɔ in tun ye seku belebele Ala ka kutubu belebele waliyulahi sigiyɔrɔ de bi yan ye nka ni Ala sɔnn'a ma o ye nin sigiyɔrɔ in bonya di anw ma an bɛna an ka karamɔgɔ wasa ni Ala ka jɛn ye don nataw la ani wagati caman nataw la a bɛna dankɔrɔba kumakan mɛn yan a bɛna dankɔrɔba hunakan mɛn nin teleso in na yan alhamdulillah an baden silamaw an bɛna hakili jigi de kɛ wajuli tɛ koyi ayi wajuli kɛbagaw de an ka warabaw ye an ka sekubaw ye an ka kutububaw ninnu de bɛ wajuli kɛ ani u nana hakili jigi de kɛ kana yɔrɔ filan kana yɔrɔ sabati kana yɔrɔ saniya belebele dankɔrɔba in don dɔ la ale bɛna kuma yan baden silamaw an bɛ sani kumaw ka daminɛ an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye wolomani ma kɛ koyi seku bonya n'a hɔrɔma kɔnɔ an bɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Bobo Jolaso kɔnɔ seku minnu bɛ karamɔgɔ minnu bɛ wajulikɛla minnu bɛ i y'a faamu wa minnu bɛ mɔgɔw kalanfa minnu bɛ Ala ka diinɛ kɔnɔ an y'a bɛɛ lajɛlen fo i y'a faamu o tɛmɛnen kɔ Burkina yɛrɛ faso kɔnɔ an b'a seku bɛɛ fo seku ɲɛmɔgɔ an b'a bɛɛ fo an ma mɔgɔ si bɔ maa la an ka seku bonya kɔnɔ ale y'an kalan ni min ye ka ɲɛsini kɛ mɔgɔw bɛɛ ma bonyana ka bɛɛ bonya ka bɛɛ jɔyɔrɔ yira i y'a faamu wa ka bɛɛ ka fisamantiya yira an ka seku y'an kalan o la o kosɔn an bɛ bɛɛ fo ni bonya ni karama ye ka bɛɛ ka bonya segin o ma nin wagati in na yan nin teleso nin kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ n baden silamaw an bɛna na hakili jigi de kɛ Ala ni kira ka kumaw na an bɛna mun fɔ yan bi walanda an bɛna kuma Ala ɲɛ siranya de kan i y'a faamu wa k'o kun de ye Ala ɲɛ siranya ye i y'a faamu wa ni Ala ɲɛ siranya tɛ yen diinɛ yɛrɛ tɛ yen ni Ala ɲɛ siranya tɛ yen ɲumanya tɛ yen ni Ala ɲɛ siranya tɛ yen hɛrɛ tɛ yen kisi tɛ yen fosi tɛ yen fo Ala ɲɛ siranya de ka sɔrɔ mun kosɔn n'i siranna Ala ɲɛ i bɛ Ala sago de kɛ o kosɔn Ala b'a fɔ an ye a ka kuranɛ belebele kɔnɔ Ala ka se kɔrɔtara Ala ko cogo di ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun baden silamaw a fɔra ko cogo di ya aw minnu limaniyara ya aw minnu limaniyara cɛ minnu limaniyara muso minnu limaniyara zeni minnu limaniyara sunkuru minnu limaniyara karamɔgɔ minnu limaniyara kalanden minnu limaniyara cɛkɔrɔba minnu limaniyara musokɔrɔba minnu limaniyara mɔgɔ o mɔgɔ ko e bɛ Ala fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ko e de bɛ seli la mɔgɔ o mɔgɔ ko e de bɛ sun donna mɔgɔ o mɔgɔ ko e de bɛ kuranna kalanna mɔgɔ o mɔgɔ ko ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kumakan in fɔ Ala ko cogo di a ka kuranɛ belebele kɔnɔ ko ittaqullah a ye siran Ala ɲɛ ittaqullah a ye siran Ala ɲɛ haqqa tuqatihi ne mako bɛ nin yɔrɔ in de la ko an ka siran Ala ɲɛ Ala ɲɛ siranya hakika Ala ɲɛ siranya yɛrɛ n'an bara Ala ɲɛ siranya tɛ dɛ ka dogo ka kow kɛ kɛnɛ kan i bɛ ɲuman kɛ ni dogo la e bɛ tiɲɛni kɛ Allahu akbar maa caman ye diinɛ in ta k'a kɛ yɛrɛsagokɛ ye n'a kɛra nin cogo in na e ma siran Ala ɲɛ dɛ mɔgɔ caman bɛ u y'u ni sago kɛ diinɛ in na mɔgɔ bɛ diinɛ in kɔnɔ n'i ma siran ɲuman ta i y'a faamu wa e ma siran Ala ɲɛ n'i ma tiɲɛ fɔ e ma siran Ala ɲɛ n'i ye nkalon tigɛ nkalontigɛla kana siga fiyewu bɔnɛ bɛ nkalontigɛla ye lahara jɔ don n baden silama i y'a faamu wa donc Ala ko an ka siran Ala ɲɛ ka nanbara dabila ka soɲɛni dabila ka jɛnɛya dabila ka ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ dabila ka nkalon fabriquer k'a kɛ tiɲɛ ye k'o dabila i y'a faamu wa ka den diinɛ kɔfɛ i y'a faamu wa ka den Ala ko kɔfɛ k'i sago kɛ
ka diɲɛ ɲini ka jama ɲini ka tɔgɔ ɲini ala ka diinɛ kɔnɔ o haramu yara mɔgɔ mɔgɔ y'o sira ta a bɛ yira ko ala ko i ka siran ala min ɲɛ e ma siran dɛ y'a faamu wa donc wajibi de mɔgɔw ka siran ala ɲɛ ka ɲɔgɔn faga dabila ka juguya dabila y'a faamu wa ka hasiliya dabila y'a faamu ka bɛɛ lajɛlen bila a bila yɔrɔ la ka bɛɛ lajɛlen bila a bila yɔrɔ la ka sɔn bɛɛ lajɛlen ka bonya ma ka hasiliya ni ɲangoya jugu k'o dabila y'a faamu wa ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ jugu k'o dabila puisque ala sira bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ y'a faamu wa mɔgɔ min siranna ala ɲɛ y'a faamu wa o de ye sufi yɛrɛ yɛrɛ ye y'a faamu n'i bɛ ala siran premier fɛ dɛ o de ye sufi ye kana se ka fiyewu mais n'a fɔra sufiya kunsigi dɔrɔn tɛ o k'a fɔ k'i ye kunsigi bila o tɛ o maa caman ye kunsigi bila ka sɔrɔ ala siran tɛ an kan t'u ma kɔlɔsi bɛ maa caman bolo ka sɔrɔ o tɛ siran ala ɲɛ an kan t'u ma jalamugu bɛ caman kun na ka sɔrɔ o ma siran ala ɲɛ an kan t'u ma nin diinɛ min filɛ kabako caman de b'a kɔnɔ dɛ y'a faamu wa mɔgɔ dɔw maa caman bɛ yen nin diinɛ in kɔnɔ kɛnɛ kan masiri de don ka sɔrɔ dogo ra i bɛ taa sɔrɔ kabako de don donc an bɛ hakili jigi de kɛ ka wele da an yɛrɛbakun ye ka wele da an kalanden ɲɔgɔn ye ka wele da karamɔgɔ bɛɛ ye ala ye min fɔ an ka siran ala ɲɛ an ka siran ala ɲɛ n'a fɔra ala ye siranya o de ye bonya ye n'a fɔra ala ye siranya o de ye karama ye inna akramakum indallahi atqakum ala y'o fɔ kuranɛ belebele kɔnɔ le plus noble parmi vous est le plus pieux. En fait, la noblesse auprès de Dieu, c'est la crainte de Dieu, c'est la piété. Celui qui ne craint pas Dieu, auprès de Dieu, il n'est rien, il est nul auprès de Dieu. Puisqu'il sera destiné à être calciné. Puisque les objets qui ne profitent pas à notre vie sont destinés à être calcinés. Voilà pourquoi à l'au-delà, auprès de Dieu, ceux qui ne craignent pas Dieu seront destinés à l'enfer. Y'a faamu wa donc n bade silamɛw ala siranya o de ye koba ye mɔgɔ minnu siran ala ɲɛ olu bɛ taa arijinɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu ma siran ala ɲɛ olu bɛ taa yɔrɔ jumɛn jahanɛmɛ kɔnɔ ala siranya baliya nafa tɛ mɔgɔ minnu na an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ni tɔɔrɔ jugu tɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma ni tɔɔrɔ jugu tɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma cɛw ma denmisɛnninw ma olu tigilamɔgɔ nafa t'u la koyi lahara jɔ do olu bɛ taa yɔrɔ jumɛn jahanɛmɛ kɔnɔ y'a faamu wa nyama nyama minnu b'an ka ɲɛnamaya kɔnɔ yan an b'o jɛni de y'a faamu nafa bɛ minnu na yɔrɔ ɲuman bɛ ɲini k'olu bila donc a bɛ nin cogo la n bari silamɛw an ka siran ala ɲɛ ka nanbaraw dabila an ka siran ala ɲɛ ka tiɲɛ fɔ ka tiɲɛ yira ka tiɲɛ baara kɛ sabu ala kira sallallahu alaihi wasallam a tandola ni min ye y'a faamu o de ye ala siran hakika ye ala kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam kuma daminɛ na an ko cogo di as-sadiqul wa'dul amin y'a faamu nin bɛɛ lajɛlen bɛ ala siran de ko fɔ a sɔdiku a mɔgɔ bɛ siran ala ɲɛ i bɛ tiɲɛ de fɔ ala kɛra tiɲɛ fɔbaga ye a ka ɲɛnamaya mɔmɛ bɛɛ kɔnɔ n bari silamɛw y'a faamu wa a sɔdikul wa'du ala kɛra layidu dafaba ye a ka ɲɛnamaya mɔmɛ bɛɛ kɔnɔ y'a faamu wa n'an bɔra yen y'a faamu el amin ala kɛra danayaba ye maa joli bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni janfa b'i kɛ k'u bi ɲini k'u mako sa an kana ɲɔgɔn janfa an ka tiɲɛ fɔ an ka tiɲɛ yira an ka sɔn tiɲɛ ma ni min ye an k'o fɔ y'a faamu wa an kana maa si ka bonya dogo n'i ye mɔgɔ min ka bonya ye i b'a yira an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka kɛ kisi ye ɲɔgɔn ma ala sɛnɛ bɛ nin bɛɛ ko fɔ y'a faamu wa ka kɛ kisi ye ɲɔgɔn ma ɲɛnamaya kɔnɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ siran ala ɲɛ i bɛ kisi mɔgɔw bɛ kisi y'a faamu wa ka bɔ e tɔɔrɔ ma e yɛrɛ bɛ kisi kana siga fiyewu ala ka musibaw ma hali ni e ma kisi mɔgɔ tɔɔrɔ ala kɔni bɛna ele kisi ala fɛ yen nɔ y'a faamu wa mɔgɔ jɔra k'i yɛrɛ minɛ k'i yɛrɛ kɔrɔsi i kana maa tɔɔrɔ i kana maa degun an ka karamɔgɔw y'an bila o de sira kan a sharif seku mamudu sam o y'an bila nin sira de kan y'a faamu wa an ka mɔgɔw gasi kɔrɔsi an ka ɲɛnamaya kɔnɔ y'a fa ni mɔgɔw kun bɛ ɲɔgɔn gasi kɔrɔsi hali ni lahara arijinɛ ma kɛ diɲɛ ta n bɛ wasa kɛ y'a faamu wa mais a bɛ cogo di a kɛra baara ye donc n bani silamɛw dans la religion l'islam c'est une religion de paix c'est une religion de stabilité c'est une religion de piété c'est une religion de piété c'est une religion de stabilité qui stabilise la société qui stabilise notre vie qui rend notre vie la paix qui, en fait si vous voyez aujourd'hui que dans notre pays ça bouillonne c'est que
les gens, la population n'ont pas emprunté la voie de l'islam. Puisque l'islam, c'est une religion qui dérive de Dieu, du nom de Dieu. As-salam. As-salam, c'est le 6e nom de Dieu dans les 99 noms qui parlent de la paix. L'islam, c'est une religion de la paix. L'islam n'est pas une religion de violence, de torture, de haine. Non, c'est le contraire de l'islam. La haine, c'est le contraire de l'islam. La violence, dans toutes ses formes, c'est le contraire de l'islam. Pourtant, celui qui craint Dieu sera toujours à l'abri, sera toujours sur la voie de la paix, sur la voie de la stabilité et de l'amour d'autrui. Voilà ce que c'est que l'islam. Mbade Slama, ala insranya, abin nchokoina. Do alambanyina ala fe, ala kansra alanye. Ya fam, ni mogo srana alanye. Ala kuika bo ale ala fe. Ni mogo srana alanye. Ede ma bay, ma korota ale, masa ala fe la hara jodo. Do ambanyina ala fe, ala kan fara mogo kamimbi sra alanye. Ya fa anga temene ayan toy. Ayan ko chogodi, ala ko akatu katihi. Ala insine chen yere la. Nya fiye chogo mina ma chama yesrata ka seyoro do kafara billahi ya fam ka soro dinai ibata ka degunku ka toroku ka galeku ka mushibaku ka lakusil juguku o kofe ala ka deme bina me mogo mi pana ka do dinanate ele kuiti la jarabe ku ya famwa funi bina tugu shetana kode sino wallahi te hera soro ya fam pesa ala ka kido nabi nyuma ani ala ka walijubaw na yu katarukuta o yisega minke o yidegu minke o yitoro minke wallahi kasoro o togo bora diyan kono bi billahi o kakanai ya fam mebena na tasoro bi anu mi togo fe bi anu mi nafulo fe bi ambi jama fe kasoro ante fe ka tugu ma baw yi jama grina o no fe ni femi ni sirami amba ante fe ka tugu ko itse ka sora fika baraka ni shitana edre billahi ya fam mogo bi jama fe na folo fe ya ani togo fe ka soro ya famwa ima baraka ni alai fika baraka ni shitana sino utse ka kafio billahi sa ya famwa be sufia fle ni ye sufia ka nyama ni mogo mako sigira wajibi do bi segara dre ni ala ni bolo kera ala bolo la ni ala yitega mine ni ala sona iye wajibi de mogo bi son yede ya famwa me ala te son jonsiye fa ka ta soro e ka toro e ka nyani e ka sege be ka daika ka kongo jugu moyo munyu ka minogo jugu munyu kuruo chama kongo konana anga sheku o yibunya soro ni ninde ya famwa do amanyina ala fe ala kambla o senauka amana bu seno tara anse ko damayira la dondon ya fam don afora ko haka tukati ala sina yere la mogo do bi bo ya famwa o ka kina o ka dugula o ka jamana una kata jamana were kata cheneke kasoro bi sigida mina iba foko nuno ye walijude ya famwa donc ala konno al sira ala yere la hakika nyama sigana timina yuruku temina nambara timina o de fora de donc bela jeni kuloba ana mogo kuloba ana baraka chenka commerçant baraka chenka bolla barakala baraka chenka karamogo baraka chenka na mogo nambara kana mogo détourner ko billahi alaba maide ha anu nyina na alaka kuma ode ko sino mogo be kun kan kasira iye kojugo minke e kan ka to onim salela yani saya chekti doke ka faraka munadu ala ko ama aka qur'ana belebele kono man amila salihan fali nafsi wa man asaa faliha wa ma rabbuka bizalam lil abid hey ala ko chugodi nyuman kalaw ala ko chugodi juguman ka bagaw ala ko chugodi ma tonyo bagaw ya faramu dumu bagaw mo heke tabagaw mbika kuma ede feta anga lamenike anga sira anga segunko netiki nene koy mbi fede anga segunko nene anga segunko kasira nyumanta kasira jugu dabla ko wala tubi bonda yelen be sangani wakati bela jene kankon ya fam ala ko chugodi ya fam ko mogo wole man makede iye baraka ni mi ye bara nyumaye man amila salihan fali nafsi kiya ki raba kunde Allahu akbar
i y'a k'i yɛrɛbakun de ye n'i ye mɔgɔ sɔn i y'i yɛrɛ de sɔn n'i ye mɔgɔ dɛmɛ i y'i yɛrɛ de dɛmɛ n'i hinɛna mɔgɔ la i y'i hinɛna i yɛrɛ la i y'a faamu wa n'i ye mɔgɔ kanu i yɛrɛbakun de kanu bilahi bɛɛ k'i hakili to nin na dɛ mɔgɔ bɛ ɲuman kɛ k'a fɔ ko ele découragera ɲuman kɛli la a bara lɛzi an ka seku ma décourager ɲuman kɛli la ala ka walijubaw ala ka kutubu ninnu bɛ ɲuman kɛ diɲɛ don o don sanga ni wagati bɛɛ fo ka taa se o ka lahara taga ma munna olu bɛ k'a kɛ ala de kama an ka ɲuman kɛ ala kama an ka diinɛ dɛmɛ ala kama nin ye baara ɲuman ye ni mɔgɔ siranna ala ɲɛ wajibi de i bɛ ɲuman kɛ i y'a faamu wa ala pese ala de k'i ka ɲuman kɛ ala de k'i ka juguman dabila n'i bɛ siran ala ɲɛ n'ala ye min fɔ i b'o de kɛ hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ degun i y'a faamu wa hali n'a y'a sɔrɔ a ka gɛlɛn i bɛ ɲuman kɛ hali n'a y'a sɔrɔ a ka gɛlɛn i bɛ juguman dabila nin de ɲinina an bɛɛ lajɛlen fɛ i y'a faamu juguman kɛbaga ala ko n'i ye juguman kɛ n'i ye mɔgɔw tɔɲɔ n'i ye mɔgɔw janfa n'i ye nkalon tigɛ ka da mɔgɔw kan n'i ye mɔgɔw ka ko tiɲɛ i y'a faamu wa ko i y'a k'i yɛrɛ de la bilahi i y'a faamu wa ko ele y'a k'i yɛrɛ de la maa si tɛ don dɔ la i bɛna nin sara ta siga kana siga fiyewu don an b'a ɲɛ ala tɛ tɔɲɔni kɛ koyi ni ala ye ko o ko da jɔn kan diɲɛ ani lahara tɔɲɔni tɛ dɛ a tigi ka ka kan n'a ye de kana siga sabu kunun ko i y'a faamu wa wagati tɛmɛnenw na mɔgɔ dɔ y'i tiɲɛni kɛ mɔgɔ dɔ y'i dansago mɔgɔ dɔ ye mɔgɔw tɔɲɔ bi ala bɛ k'a sara n'a ka tɔɲɔni ye donc ni e y'a ye degun dɔ la gɛlɛya dɔ la musiba ni balaw dɔ la e b'a hinɛ minɛ k'a sɔrɔ i man ka hinɛ minɛ a ka baara de sara bɛ kɛra a ye n'i ye mɔgɔ dɔ ye hɛrɛ dɔ la bi i y'a faamu a bonya ni daraja caman na bi a ye ɲuman minnu kɛ kunun ko o ɲuman de bonya b'a kan ta i y'a faamu wa a ka kan n'a ye dɛ ni e min y'a hasiliya k'a ɲangoya k'a juguya i mako sara i ta tiɲɛna i y'a faamu sabu ala de y'a k'a ye donc an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kunnaja ala k'an wasa donc ala ye siranya ala ko an k'a kɛ tiɲɛ kan i y'a faamu mɔgɔw ɲɛna i ka siran ala ɲɛ hali ni mɔgɔ tɛ yen i y'a faamu wa siran ala ɲɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la siran ala ɲɛ i y'a faamu o de ye ala ye siranya tiɲɛ yɛrɛ ye wala tamutuna illa wa antum muslimuna ha ala ye hayan labani mun ye ne balimakɛ ne lamɛnba i y'a faamu wa karamɔgɔ cɛ ala ko cogo di ala ko an kana sɔn ka sa fiyewu saya min ye wajibi ye anw ma i y'a faamu wa ala ko wajibi de an bɛna sa kullu nafsi zaikatul maut allahu akbar hey ko saya ye wajibi ye nin kelen kelen bɛɛ a bɛɛ bɛ saya de nɛnɛ i y'a faamu wa saya nɛnɛnen ko an bɛ segin ka taa ala ma i y'a faamu ala ko e yɛrɛ b'a dɔn i tɛ se n'i ma sa saya ye wajibi ala dun ko k'i kana sɔn ka sa fiyewu f'a ka taa sɔrɔ e kɛra alansiranya hakika ye e kɛra yɛrɛdibaga hakika ye e kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min ka kan ka kisi e kɛra mɔgɔ ye e satuma na e kisira mɔgɔ yɛrɛ ɲabara ko e kisira mɔgɔ y'a faamu ko e kisira e yɛrɛ bɛ taara lahara e b'a dɔn k'i kisira i y'a faamu wa ala ye nin de fɔ an ye dɛ k'an kana sɔn fiyewu ka taa lahara an kana sɔn fiyewu ka taa da kaburu kɔnɔ an kana sɔn fiyewu ka taa wuli i y'a faamu wa k'a fɔ ko an bɛ sa ka taa wuli lahara jɔ don k'an kana sɔn fiyewu saya k'an tɛgɛ ta f'a ka taa sɔrɔ an kɛra mɔgɔ ye min b'an yɛrɛ kuturu bɛɛ di ala ma ala ye siranya jɔn ninnu de y'o yɛrɛ kuturu bɛɛ di ala ma i y'a faamu wa n'i bɛ mɔgɔ ɲinina min y'a yɛrɛ bɛɛ di ala ma min kɛra kisi jɔn ye min ka kan ka kisi o de ye mɔgɔ ye min siranna ala ɲɛ kana siga dɛ ala k'an kunnaja hakili ɲuman ala k'o d'a ma ni ala ko ala siranya jɔn tɛ maaba ye o donc mɔgɔ ala siranya bali de ye maaba ye wa ala siranya bali de ye maaba ye jɛnɛyakɛla de ye mɔgɔba ye namaratɔ de ye mɔgɔba ye hasili ni ɲango o de ye mɔgɔba ye donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ala siranya ala k'o d'a ma ala kɛra bonya kosɔn maabaw hɔrɔma donc ne ni e ne lamɛnba denmisɛnnin ni maakɔrɔba y'a faamu wa karamɔgɔ kunfin kalande mɔgɔ o mɔgɔ b'an lamɛnna nin sanga in na ne bɛ aw bɛɛ lajɛlen ma ni ala ye siranya ye i y'a faamu wa jɔn de ye ala ye siranya drapeau ta sufi kankaraw depuis kunungo i y'a faamu olu de ye ala ye siranya drapeau ta diɲɛ dugukolo sanfɛ donc a b'i ɲini mɔgɔ o mɔgɔ i y'a faamu wa bisiran ala ɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ bisiran ala ɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ limaniya dafani bira kana siga dɛ walayi ani ni kunsigi tera e ye sufi de ye i y'a faamu wa e ye sufi de ye ala k'an kunnaja n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ
ko kunsigi o dron de yaye o bara de o ya daraja doyi o ya mashiri doyi ya famu o ya karama dodi kunsigi bila o bi tamashin ba doyira ko ni ye shufi sabu wakati temanuna ya famu sanjan temanuna die du kolor sanfɛ shufi o kunsigi bila bebo kalama karamo bebo kalama donc nabu o chogora ni fana pina ke shufi yere bamba kasran alanye bamba kasran alanye bamba kasame na faro kasran alanye dora te koy ala ko min may e ba le dabla ala ko min kan e bo kedi wajibi ble nya fiye chogoman al na kagele do ambanyin ala fe ala kan kunaja ala kan wasa ala kana labla ala kana malu ala ba fanye aka qur'ana kono puisque ibina na dina sirawo sirata aka ladile kan ani ala ka yamariya kan ni ti siran ala nye et se ka sirata amade ala ko chugodi qur'ana belebele kono ala ko kan ladi ni jumeye ni kleyay inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ni sirana ala nye jija ka kle inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Allah, Dieu, notre créateur sublime, nous prescrit la justice, la bienveillance et l'assistance charitable au propre. Voilà ce que Dieu nous prescrit dans le Saint-Coran. Tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui se disent religieux, croyant à la création de Dieu, croyant être le créature de Dieu, Dieu nous conseille, il nous prescrit dans le Saint-Coran d'être juste. Si vous voyez aujourd'hui, dans notre société, dans nos pays, ça bouillonne, c'est qu'il n'y a pas la justice. S'il y avait la justice, s'il y avait la droiture, il n'y aura pas de guerre. Toute guerre, c'est qu'il y a de l'injustice. C'est à cause de l'injustice et de l'impiété. C'est à cause du mal, de la trahison entre les individus dans la société qui amène, qui provoque la guerre. Puisque personne n'admettra jamais l'injustice. Si vous voyez la guerre partout, partout le terrorisme, c'est de l'injustice. Sinon, s'il y avait la justice, s'il y avait la droiture, si on avait écouté la parole de Dieu et puis travaillé, usé en fonction de la parole de Dieu, en ce temps-là, il n'y aura pas la guerre. Mais ce qu'il y avait, il y a de l'injustice. Dieu nous dit d'être juste, d'être droit, d'être équitable. Ensuite, il nous dit encore d'être bienveillant. Faisons le bien, adressons le bien à tout le monde, à qui que ce soit, dans notre société, dans les proches. Dieu dit, Waïta izil kurba. Waïta izil kurba, c'est après la bienveillance, il faut être bienveillant encore, il faut assister les proches, l'assistance aux proches. Voyons, entre la filiation et dans notre installation, dans notre société. Alhamdulillah. Mare Silama, Allah yi mun faye. Mais ka kuma fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ bɛ tali kɛ Ala siranya. Ala b'an ladi ni fɛn min ye. Ala ko a y'an ladi, a y'an wele ka na, ka wajibi an bɛɛ kan, wajibi de silama kelen kelen bɛɛ kan, i ka kɛ maa kilenni ye diɲɛ dugukolo sanfɛ. Kɛ laadiri ye, Ala de y'a fɔ k'i ka kɛ laadiri ye, k'i ka kɛ maa kilenni ye, i ka ɲɛnamaya kɔnɔ, silamaya wele dankan filɛ dɛ. I y'a faamu wa? Silamaya min ɲininen ni e fɛ a filɛ nin ye dɛ. Kɛ maa kilenni ye, n'i bɛ kilenya kɔrɔ fɛ, dɔ wɛrɛ tɛ dɛ. Fɛn min man di e, ko min man di e, e ka jija, kana ale kɛ mɔgɔ la. I y'a faamu wa? Fɛn min man di ele ye, kana sɔn fiyewu k'ale miiri k'a ɲɛsin mɔgɔ ma. Kana kojugu fɔ mɔgɔ ye, kana mɔgɔ janfa, kana mɔgɔ tɔɔrɔ, kana mɔgɔ sonya. Est-ce que nin tɛ Ala ɲɛ siran ye wa? Mɔgɔ o mɔgɔ siran Ala ɲɛ wajibi de e bɛ kɛ maa kilenni ye. Ala dun k'i ka kile. O kɔrɔ de Ala k'i ka siran Ala ɲɛ, o ye wajibi. I y'a faamu wa? Ala ko an ka ɲuman kɛ, an ka ɲuman kɛ ɲɔgɔn na, o ye hinɛ de ye. N'an hinɛna ɲɔgɔn na, jamana bɛ diya, Ala bɛ hinɛ an na. Kana siga fiyewu. N'an bɛ fɛ ko ninnu ka ban, tɔɔrɔ ka ban, kɛlɛw ka ban, degun ka ban, an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, an ka juguw kɔnɔ, an ka jamanaw kɔnɔ, mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka jija ka kilenya sira ta. I y'a faamu wa? Kilenbaliya mɔgɔ min ka hakɛ b'i kan, i b'a bɛɛ sigi. Kojugu dabila, ɲɔgɔn tɔɲɔ dabila.
anga ɲɔgɔn tɔɲɔ dabila jamana kono ni de bena ni kɛlɛw ye ni de bena ni musibaw ye anga ɲuman kɛ ɲɔgɔn ye anga hɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ye n'u kɛra kɛlɛ ninnu bi ban anga sarakaw bɔ ka caya anga hɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ye anga ɲɔgɔn dɛmɛ anga ɲɔgɔn bɔ degun na y'a faamu wa min ye an k'o fɔ ala k'an kunnaja ala kɛra bonya kɔsɔn maabaw hɔrɔma sɔli ala rasul bada silamɛw ala y'a fɔ cogo min na n y'a fɛ a b'a fɔ cogo di ala a y'an bali ka bɔ mun ma kɔnkow ma dansagow ma tiɲɛni ma ala nous proscrit l'impudence l'agressivité ah y'a faamu l'impudence l'agressivité la désobéissance Dieu nous proscrit sur la prescription et la proscription c'est différent. Le contraire de la prescription c'est la proscription. Dieu nous interdit. L'interdiction c'est ça la proscription. Ya famwa. Donc ala ya faran ka bo nyon toyama ya famwa kenema kojuguma dansagoma anga nyanama ya kon ala ko anga ni kafio. Ah ya fam ala ko anga tasi anga sigi ka miri ne ala ka kuma oye anga nyanama ya kon ala jedere ala kan kunaja ala kan wasa ala kan labla ala kara boyan kos don an ye shufi kalanden ye ambe wajuli ka ala ka dina kono shufi mogo min te shufi ye ansari ya famwa ali ku ye shuno maye imana ka tabulo fen ye ala ko ambe ka sran ala nye wala mane makede ya famwa don ma nyin ala fe ala kan fara mogo kaminu sran ala nye ala sran ya jon nunu le laban binye ambele jeni bara ko ala kan labanye cheuko ala kan labanye musouko ala kan labanye chekorobaw musokorobaw karamogo kalandew be ko ala kan labanye ni bala ni laban ko nyuman fe e ka jija kasran alanye la meilleure fin est réservée aux pieux mogo minu sran alanye olu laban de binye billahi olu laban de binye do ala kan be sran alanye o sababula anni ma fo ko ala labanye e ka sran alanye ban ni sran alanye wajibi ble ala bina e labanye ala tima tonyo fio ala tima tonyo do sababula don bare islamo an lameba che fara muso ni radio sein kono IMC kono ambi wele da beye ambe ka sran alanye ambi wele da beye ambe kan yere di alama ambi wele da beye be ka ke ma kleniye die du kolo sanfɛ ambi wele da beye ambe ka ke hina bawye ambi wele da beye ambe ka chini dabla anga jogo juguya dabla anga tonyoni dabla anga na songa tugu shetana ko anga fara shetana togo baralila anga fara shetana welelila ka fara jina kafiru welelila nimbanga jegeleya nimbanga lahara geleya ya famwa mun kosa e min bi sira jugu tarabi e min bi ala jugu ala togo jugu mi ye shetana togo ye ya famwa e min bu o sira kan ya famu ne kambima e ka jija o dabla kabi yani nin kaboda ala yu foy ya famu ala yu fonin e bela jeni do ala kan kunaja ameka kuma min fota ameka hakili jigi min keta ameka ala kira kwa kuma min foya anaka ane ala ka kuma min foya ya famu ne balmanke a bela jeni ban yere ba kun kan fana de ka fo kan ba fora awe kan yere to otede kuma mbe ka fode kan bela jeni nene alu be nye min fo an asrata ya fam sino mogo mi bi mogo ladi ni nyuma ye na ale ta srata ala ku ye nalo mai atamuruna nas bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlul alkitaba afala takilun ya famwa e mogo minu mi mogo ya maria ni nyuma keli o be mogo gen ka bo jugumana ka sora ka nyina o yere ba kunko ala ku afala takiluna ya fam jija ni ele srana ala nye jija ni ele limaniara bamba iba fo mogo kalimania me kana son fio ka fo mogo ay limania ay ala straya ke ya famo ay juguman dabla ay nyuman ke ka sore e ma nyuman ke ya famo e ka bara ay jugumai ala ko afala takilin kiti hakili sorawa na foro mogo tuma kiti hakili sorabi yara ka bo kele nalolumbe do ala kana nalo ala kira boya kos ya famo ala straya kononana ni mogo sirana alanye kana sigade ibi kisi ya fa ene alache ibi kisi eni yeraba kunke ibi kisi ere ni mogo che ibi kisi kana siga fio
ni serana alanye i kun korotanin be dia fan wo fan i tare kun korotanin be ma chaman se kata yoro dobi ala ne ala serana balya mun ko so i chene min kanu se na kata no ala ma faroka obufa ya famwa ni aye kasoso baby est-ce que ala serana balya tewa an ni mo chaman tonyo ka do koni cha do fana do na nu ka barai don bare islama alhamdulillah amba befo anga wakati asurunyana ya fam amba lame ba befo amma mo shibo mo gola be kada anye sabo ala israya tanam bilibili ba ni be feka sra ala nye e ka jija ban ka mo kanu ya fam celui qui a l'amour d'autrui sera forcément pieux mo bi mo fait mo bi adama de fait adama de nyogon fait wallahi kana sigade ala banana ala israya dima nala ilimana dima ana ala sana de mina tama nyogon fe ala kan kunaja donc alhamdulillah amba befo ambi siga kan kokura abalman kedo aka garibuke Sheikh Sufi Zakaria Sige na kade ba fo Sheikh Sige ubabo ala jonga garibuke jonga kalande a Sharif Sheikh Sufi Mahmoudou Sam uba wele populairement waraba sigora benen be rajume sarafalao secteur 17 Cheikhu belebele ay bobo jula so sora ni sufiaye l'an 2000 ya fam ni ya mogo ye dugu inaya ko kunzige ba kunna jamimu melekera sufia togo ba da abaya ta Sheikh Sufi Mahmoudou Sam fe amba fo o min kara sababu ye nayi meneke communauté musulmane des soufis de Burkina Faso ya fam oyo o sufiyai o communauté belebele asigibaga asababa nyumamba al aji Sheikh Sufi Sharif Sheikh Sufi Mahmoudou Sam odedo kabine mashiti dugo inkona ya mbobo jula so ko kunzige ba kuna ba yere wele sufi jalamig ba kuna kolasi ba tegala ni sheku belebele ndo na bobo jula so ya o tumana koi tumamina bido ya mungo shita fe kana sigade tumamina abi bobo jula so sora bela jene ko sheku yi kuntigala de ko sheku yi mungo fagala de ya fam ko sadi neni jugo ni lahale jugo be o ya taka nyeshama ka galonda ka me kema na ke chogo ano ye chen datugu chogo ni nyama yi don dola chen bibode chen tasma kise de nyama kala billahi ya fam na nyama taka tasma datugu ay fanga dama mogo e shekulla gosi ka neni kunungo me bi mogo bela jene bu wanso ni sufia e bi bo jola sokono el aji Sheikh Sufi Mahmoudou Sam el aji Sharif Sheikh Sufi Mahmoudou Sam no ba fo warabe mi to dalala wara mogo mena wara tede ya famwa mogo makosa wara tede ala ka dina waraba de kala ka dina ka chenka ka kuruwo ke ka konko ke ka minogo jugu ku masa alai ka le chaman shu dumne tike jitimi mogo do yara ta do ko kle sababi sun ka kle sabasun dumne keti gitimi kle nani kle duru kle wolofla nimbela jene bi sufia konnana même mogo kabako ya mais ça dépense l'entendement d'autrui ala kan konaja sufia adangoroba anyamogoba ode el aji Sheikh Sufi Mahmoudou Sam anani mbobo jula soya ayi maulidi kadamine mogo chama yi sheku la dege maulidi la uti basi obi beo mogo bi konyuman kane mogo bi la dege o kan do o kan mais ni sheku la dege ni mogo la dege femina iba tando ibi duo kai wallahi bela jene ka jija ka koke mogo bi la dege no mogo mi la dege amanya ka bara manyew donc sheku ka bara nyena ni bara jugu ke jone be fe ki la dege ni takien tote mais ni ka bara nyena be fe ki la dege mogo ikuna ja join ya fam mogo minu yisufia srata o be kuna ja sra de feo donc ami do ke bela jeni bobo jula soya karamogo ba mo karamogo la sheku ba mo mambo sheku la mba befo sheku e maulidi kadamina ya nyina ya sam mugani keleye 21e édition de l'organisation de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed devenu un festival Maouloud Nabawi sur un plateau qui s'étale
2 semaines. Alhamdulillah, ami sheku fo ola. Adana uma dugo in konaya. Maulidin ye here min sama ka di anga dugo in ma bo jela soya. Akachade jamana chaman bina. Maulidin sababula. Do ye Burkina don sheku ka maulidin sababula. Ya famwa. Here chaman bi soro duo bike wurdi chaman bike. Purke jamana kanya suma dugo in yera kanya suma. Sheku in min ko ba ke tugu. Juma folo. Sheku ba ke. Ka mogo wele ka Qur'ana kala ka mogo wele ka dalailu kala ka mogo wele adola ka zikru bo ke ka duo ke bobo julase ka duo ke kini ye ka duo ke Burkina Faso be ani dien be ni bara nyuma yeda Allahu akbar dami sheku fo sheku ka kechiru kono anu bela jeni bora ka bara konnan aga garibu ke min sigini fle aw nyakora anta fanga fisa maye mo ko akafisa mogoye ibina na ta soro abi kunango ya sradeka sheku kabo ala hera chaman kai ka daraja bonya chaman dama mais toujours seku be majigi kuma fa dola ba fo kala ka abe fisa ale dama fo ayi sheku chaman de sigi bobo jula soya ani kin werawla ani jamana werawla ani dugu werawla Nigeria wala ya famwa ayi kananden ki al Egypte wala ayi kalende chaman sigi kana siga de mugadam chaman bi sheku fe kalfa chaman ba fe sheku kangaraw chaman ba fe akelengelen be se ka shukuturu be ke ala kuma folila ya fam do mi sheku fo ya fam ayi zawiya sigi fan chamana yoro chamana don nimbela jeni ya kanorai ya fam ni sufiye bobo jula so konaya wala abela jeni ka sufiya sababu ye Sheikh Sufi Mahmoud Sami abela jeni talike shekula kana siga fiyo dambe ala deli nyataga ala ka di sufiyam sino sufiya ifemiye dora teo ya fam ni me fe ka sufiya fodra fo ala insranya sheku yan kala adela wara bay noro tigi bay kutubu bay ay ayambla ode straka les soufis qu'est-ce que le soufisme c'est la recherche des relations intimes avec le créateur. À travers quoi? À travers l'intensité dans l'adoration, la mortification, la crainte de Dieu. Chercher à purifier son cœur, l'intériorité. Chercher à purifier l'âme, le cœur et l'esprit. Voilà ce que c'est que le soufisme en bref. Hein? Voilà ce que c'est que le soufisme en bref. Mais, hélas, certains pensent que le soufisme c'est seulement les CV. Non. D'autres pensent que c'est le turban blanc sur la tête. Non, c'est pas seulement ça. D'autres encore pensent que c'est tenir les sapelés ou bien mettre les sapelés comme collier au cou. Non, même si ce sont des apparences du soufisme, c'est pas le soufisme lui-même. Le soufisme, la purification de l'esprit, du cœur et de l'âme, ça donne quoi? Qu'est-ce qui prouve cela? C'est la crainte de Dieu. C'est l'amour de Dieu, l'amour de son prophète. Donc, alhamdulillah, mbare salama, wakati usera, wakunye wakati mindo angara sigala, kuma una, wakati de serati. Ami sigi kokora, ka an lame ba bela jene fo. Ka duoke, ala ka hera kanye. Salama, akat semebere, ode duawi. Mbare salama. O sababu la wajibi de kanto nim plateau in kan anka duoke sabu amba yara dambe ni silamayai ni sufiyai o yi hinai o yi makari don wajibi de anga duoke ambi folo ka duoke ambi bobo julaso de folo ambi duoke bobo julaso bela jeni akaramogo bela jeni anga sheku yara togora ambi duoke bolla barakela beye ambi duoke anga fama oye ala ka jamana nyesuma ka fama ben kelema wajibi da ngo duoke de balaw min tasma min mananembe anga dugura anga jamana na nabi ka dugu chama yeni e ala hinade e ala de hinabay sababu min bise o tasma en kafa amba nyina ala fe ko sababu shuranka amba nyina ala fe anga jamana nyamogo anga jamana tigu dugu in kono ya abela jeni bi foni plateau in kanya ama mashi bo mala
ibita soro an ngene nan duskun ye befo mo minun kakane foli an ya bela jene fo anna ya soro an dabara ma nan kuma seka foli ke ka o togo wele ya famuwa an ba bele jene fo an ngene na mo kakane foli ko an seka wuliya fo wajibide aka fo na ma fo dran ngene ya fo dabara de ma fo ya famuwa don alhamdulillah ambi ambang bawo fana fo ni yaye an sheku yoroye ka waraba yoroye ka ala ka kutubu yoroye e bang baga sababu do mashi kana nyina de ko an wolo fatura an wolo fa fatura mi ya hamidu ye ala ka hinara ka fara salama bamaga to beka an yara wolo ba fatimata o fana bi balola ambi do ka bele jeni ambi do ke mogo minu kara sababu ye sheku bangina abibata sakande ya famua ani harun sam nunum bela jeni ambi duoke chokoroba sheuka choro fatura ala ka hinara ala ka darasuma musorobu bollo sijane keneya ala ka di wolo ba bela jeni ambo duoke degun fen bi an lameba mogo la anye duoke ala ka degun wuli kaboy shiri jugu ala ku tige janfo ala ku wuli ala kan sutura ala kana malo ala kana labla ala kana ke jugu saboy sijane keneya ni laban konyuma amba nyin ala ka di an lameba bela jeni anga duobi kerengeran shekuma ala ka tega do sheku koroka korota ka dolo heke shidi anga karamogo bama anga sheku bama anga nyajarama mi a sherif Sheikh Sufi Mahmoud Sam El Aj amba fo kosobe donc yi ambe kuma laba ka duoke Allahumma inni ya fam أسألك بأنك مالكي وسيدي ومولاي وسكاتي ورجائي أسألك بأرمة شهر الحرام والبلد الحرام والمشهر الحرام وقبر نبيك عليه السلام أنت هب لي من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرفني من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت اللهم يا من وهب لسيدنا آدم سيدنا سيسى ولسيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق ورد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب ويا من كسف البلاء سيدنا أيوب ويا من راد سيدنا موسى إلى أمه ويا زايد سيدنا كدر في علمه ويا من وهب لسيدنا داود سيدنا سليمان ولسيدنا زكريا سيدنا يحيى ولسيدتنا مريم سيدنا عيسى ويا حافظ الأبنة سيدنا شعيب أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين ويا من وهب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة ودرجة رفيعة أن تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي كلها على كان دوامنا على كان دوامنا على كان دوامنا وتجيرني من النار وتوجب لي رضوانك وأمانك وغفرانك وإحسانك وتمتعني في جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير اللهم يا مالك السماوات والأرض ويا ممسك السماوات والأرض ويا عالم السر في السماوات والأرض ويا عالم الخاصة العالمين ويا مجيب الدعوات المضطرين تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وإنك على كل شيء قدير وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ويا نور السماوات والأرض ويا زين السماوات والأرض ويا إماد السماوات والأرض ويا ذو الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم